السلام عليكم. اليوم بحول الله غادي نوجدوا لازان بلي كريب. كنحتاجوا 2 بيضات وكاس ديال الحليب وشويه ديال البزار وواحد الكوزه محكوكه و5 ديال المعالق ديال الطحين. هانتوما هنا كنحركهم مزيان مزيان، ومن بعد ملي نساليو كنخليهم 5 دقائق يرتاح. Aujourd'hui, on va préparer lasagne aux crêpes. On a besoin de 2 œufs, plus un verre de lait, plus 5 cuillères de farine, plus un petit chouïa de poivre, un petit chouïa de muscade, un petit chouïa de sel. On va bien mélanger, et après on va les laisser 5 minutes se reposer. Voilà. Et après, on va pour préparer la sauce. هنايا درت واحد نص كيلو ديال الكفته ودرت بريكه ديال صوص طوماط، وانا كنفضل ديما هاد البصله الكريي. هانتوما aujourd'hui j'ai mis un demi-kilo de viande hachée plus une brique de sauce tomate. Moi je préfère toujours les oignons grillés, mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire des oignons normaux. On va mettre une demi-cuillère pour gingembre, une cuillère de piment, ça donne le goût. Après, je mets une cuillère de poivre, une cuillère d'ail. Si vous avez des gousses d'ail, vous mettez 2. Là, j'ai une cuillère de cumin, plus une cuillère de sel. J'ai une cuillère de persil. Voilà. Après, je vais mélanger. هانتوما كما شفتوا كما قلت لكم، انني درت معلقه ديال البزار، نص معلقه سكينجبير، ومعلقه نتاع الكمون، ومعلقه نتاع الملحه، ومعلقه نتاع القزبور. واللي عنده القزبور طري يديرو راه بحال. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، هانتوما ماشي بزاف. Et après, je jette un petit chouïa de l'huile. Je mélange. Après, je mets un peu d'eau. Je vais le laisser cuire. Et après, on se retrouvera. هانتوما حنايا سالينا طيبنا لا sauce rouge. ها les crêpes. Voilà, on a fini la sauce rouge. Voilà les crêpes. Les crêpes, c'est pas trop... Elle n'est pas mince. C'est pas ce qu'on mange avec... c'est pour préparer. Regarde, là... Elle est un peu... Elle est pas fine, hein. Moyen. Regarde. Voilà pour le plateau. On l'a beurré avec le beurre. Et après, on va mettre la crêpe. هانتوما البلاطو راه دهناه بالزبده. وشتي هانتوما لي كريب راه ما رقيقش، يعني شويه خصو يكون ما غليظ ما رقيق موين. شتو هانتوما كي كتشوف. هانتوما انا حطيت هذه. Après on va mettre la sauce. بسم الله. هانتوما انا غادي نحط لاصوص على هذه. هانتوما كما كتشوفوا. وانا كنصحكم زعما الا كانوا وليداتكم كيبغيو الخضره راه تحكي عليها قرعه وخيزويه راه كتجي زوينه. غير انا بناتي ما كيبغيوش الخضره، هذا هو المشكل. Celui qui aime les légumes, il faut ajouter sur la sauce une courgette râpée, une carotte râpée. Franchement,
c'est très beau. Mais malheureusement, mes filles n'aiment pas les légumes. Voilà. Maintenant, on va rajouter de fromage râpé. انتم حنا زدنا fromage râpé كما كتشوفوا. Après, on va ajouter شويه de crème fraîche. Voilà. Ça donne le goût. كنزيد شويه ديال لي كريم فريش في كل جهه باش كتعطي لو غو ديك لاصوص. هانتوما ابري كنزيد هاد الكريبه فوق منها. هانتوما كتشوفوا كنزيد هذيك الكريبه الثانيه فوق منها. هانتوما من بعد غادي نزيد لاصوص. هانتوما راه كتجي خفيفه حسن من لي بات ديال لازان. فوالا هانتوما ابري جاجوت لاصوص et vraiment elle est très bonne cette lasagne. C'est beaucoup mieux que avec les pâtes lasagne. Voilà. On va ajouter encore de fromage. Voilà. غنزيدو الفرomage عاود غنزيدو كريم فريش. on ajoute encore de crème fraîche. Voilà. Après on va ajouter le troisième crêpe. من بعد غنزيدو le troisième crêpe. Voilà. Après on va rajouter le reste de la sauce. Voilà. Pour cacher le... Après, on va mettre ce qui reste de fromage. Voilà. بعد غنزيدو عليها الفرomage. وغنزيدو crème fraîche. On a ajouté des fromages râpés. Après on va ajouter de crème fraîche comme la première étape. Voilà. Et après, pour que les fromages râpés ne sera pas trop cuits, on va mettre un petit peu de beurre dans chaque partie. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Un petit chouïa. Pas beaucoup. Voilà. Vous avez vu? Voilà, on a fini notre lasagne. On va le mettre au four. Après, on va vous montrer la fin. وانتم من بعد ما درناها في الفران خصكم تخليوها واحد 30 دقيقة أو 40 دقيقة على حسب كل فران. ومن بعد ملي غطيب راه كتجي رائعة. واش نقول لكم جربوها ومن بعد نتوما غتشوفوا. وانتم اللي عجباتو لا غوسيت ديالنا يشارك معنا ويدير لايك ويبارطاجي. Voilà, comme je disais, chocolat. Maintenant, on va le faire en français. On la met dans le four entre 30 minutes et 40 minutes. Et après, vous allez voir le résultat vous-même. C'est vraiment très bon. Très bon et léger. Et vraiment, c'est un plat que je vous conseille de le faire, surtout les enfants, les jeunes, même les grands, ils l'adorent parce que c'est léger. C'est mieux que les pâtes de lasagne. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de liker, partager. Vraiment, c'est magique ce plat. Salam alaikum, à la prochaine.